शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे शास्त्र कहे जे स्वामी गोटे नारी को बापा ग्रहण कले तार पूर्णता लाभ करे ता काया पवित्र शुभ कार्य रे योगदान दबो। किंतु स्त्री काहे सब बेला अधिका तुमे तो साधारण तुम ज्ञान रे कहि दलो खाइबार अधिका पिंधिबार अधिका लगेइबार अधिका दायित्व रे अधिका ताहार कर्तव्य मध्य सब ठारू अधिका है। कोन कवि हेले पारिकुदर कवि बापा मायाधर मानसिंह बोले मन लाखी स्वामी पाई थाऊ अष्ट अलंकार नाही थाऊ मन लाखी स्वामी पाई थाऊ जेते 5-10 महलार बैंक बैलेंस सुना रूपा धन संपत्ति थिबा कोठा बाड़ी थाउ वीर पुंगव क्षत्रिय सम शक्तिशाली सुंदर कंदर्प परि ग्रुपवंत पुरुष स्वामी पाई थाउ हेले मो मालो जेउ नारी र कोळ रे संतान टिए नाही संतति टिए नाही तार सब सुख सिरि ताकू तुच्छ व्यर्थ परि लागे। मो पंडित एक कथा काहे की कहूची ना ये दुखटा ता हृदय मध्यरे को कोण भितरे थिला सुदक्षिणांकर कोण रे स्थित थिबा ये संतान रो कामना आज गाई बाछुरींकर ए अवस्था को देखि कि पंडित उत्तेजित हेई पड़िला। तेणु मन दुख रे सी बापा निजर बासस्थल को प्रत्यावर्तन कले। सेतिकी समय रे कवि कहिले सुंदर सुकोमल दिशे केड़े मंजुल वीर से प्रकंपित गात्र से राजा आज कौन कले पत्नी जेते बेले राजप्रासाद मध्य को चली आसी छंती मन्ने हरस अति सुंदर बापा रूपवंत युवक राजा दिलीप राज कार्य निवृत्त होई पहुंची जाई छंती पंडित आज राजप्रासाद रे पत्नी पाखरे जेते बेले सुदक्षिणा पाखरे पहुंची गले ये तो देखि कि आसी जे भली अवस्था मन भितरे चेतना चैतन्य बापा संतानर कामना दुख प्रकाश करुछि। दीर्घ वर्षर वैवाहिक जीवन बीती गला सत्वे ए जावत कोଳରେ संतान संतति टी हेलानी सेही कामना को नेई बापा मां माने आपण मानकर बसी छंती रानी सुदक्षिणा ये रानी को देखाइबा भलिया मुह ताकर हेछि। ए हम सभा रे 5 जन को भितरे आज्ञा ये रानी हेला जोग्यालो मा ए मा रानी सुदक्षिणा मन दुख रे बसचंती राजा दिलीप आज पदार्पण करी आसिले बहिर नाम होची आज्ञा कमलाकांत चौतीसा कवि पंडित होछंती दीनकृष्ण दास सुंदर पदटे कहिले कोन कहिले बोले कमला कांत बाहनो बायक बंधु राग होची चोखी कोन कहिले कवि ये भक्षधारी नारी जानो समाज मो बरेण्या
ମାଲ ରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଦହନ କରୁଛି ବାଛୁରୀ ଗାଈ ଠାରୁ ମା ମାନେ ପାନ କରୁଛି ଛୁଆ ମା ପାଖରୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଖିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ କାମନାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିନେଲା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ତପୁରରେ କବିଙ୍କର କିଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚାତୁରୀ କଥା ବାପା କମଳାକାନ୍ତ ବାହାନ ଭକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ନାରୀ ଜାନ ଆଚ୍ଛା ବିହାରୀ ବାବୁ କମଳା କିଏ କହିଲ ଲେମ୍ବୁ ମା ଟସ ଚୁମ୍ବା ପାଳିଆଟା ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ଚୁମୁଛି ବେରେ 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 କଣ ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ମା ଆରେ ଲେମ୍ବୁ ବଡ ଓହୋ ଲେମ୍ବୁଟି ଛୋଟିଆଟିଏ କମଳାଟି ବଡଟେ ମତେ କଣ ଅର୍ଥ ପଚାରୁଛୁ ଏ ସବୁକୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଆକୁ କଣ ପଚାରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା ବୁଝୁଛୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା କମଳା କମଳା କାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ଗରୁଡ କମଳା କାନ୍ତ ବାହନ ଭକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ବାପା ଗରୁଡ ଭକ୍ଷ କରେ ସର୍ପ ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ଯିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭକ୍ଷ୍ୟଧାରୀ ନାରୀ ଜାନ ମହାଦେବଙ୍କର ନାରୀ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେ କି ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଜାନ ହେଲା ସିଂହ ସିଂହର ପତ୍ନୀ ସିଂହିକା ତା ସୁତ ରିପୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ମଳିନ ଏ ସିଂହିକାର ସୁତ ହେଲା କିଏ କହନି ରାହୁ ରିପୁ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ରାହୁର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ମଳିନ କରି ବସିଛନ୍ତି ଓ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ନା କନକପୁର ଯାହାର ପଣ୍ଡିତେ କନକ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହଉଛି ଲଙ୍କପତି ରାବଣର ତା ରିପୁ ଦୂତ ଭଣ୍ଡାର ରାବଣର ରିପୁ ହେଲେ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବାପା ଦୂତ ହେଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କଣ ଗାଲ ତା ରିପୁ ଦୂତ ଭଣ୍ଡାର ଏ ଗାଲରେ କରିଛି ପାଣି ସଂଯୋଗ ରବି ସୁତେ ପାଣି ବୋଲନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତେ ହସ୍ତ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରୁ ହସ୍ତଟା ସଂଯୋଗ କରିଛି ରବି ସୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ରବି ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁତ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେ କାନରୁ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ମଳିନ କରି ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଚେ ପଡେ କଜ୍ୱଳ ପାଣି ସନ୍ତାନର ଆଭାସ ଆଶା କାମନାର ଦୁଃଖରେ ଧାର ଧାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ସେଇ ଧାର ଧାର ଲୁହର ଧାରାଟା ମା ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଯେ ଏ ମା ହଁ ଦୁଃଖ କଥା ତ ଏଇଠି ହବ କଣ କିଲୋ ମା ଶୁଣୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ବିହଳ ମୋ ମା ସେ ତାକୁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଡାକିଲେଣି ସେ ଶୁଣୁନି କଣ କଥା ହଉଛ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛ ତାକୁ କବି କହିଲେ କୁଚରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋହ ଧାରର ଲୋତକ ବାପା ମା ମାନେ ପଡୁଛି ଲାଗୁଛି କି ଭଳି ନା କରି ରିପୁ ପତି ପତି ଶିରେ କିଏ ଜାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରି ହେଲା ଆପଣ ଯେ କି ଜାଣନ୍ତି ହସ୍ତି ରିପୁ ତାର ହେଲା ସିଂହ ସିଂହର ପତି ହେଲେ ପାର୍ବତୀ କରି ରିପୁ ପତି ପତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଏ କୁଚ ଯୁଗଳରେ ଲୁହ ଧାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଡାକିଦେଲେ କିଏ ଡାକିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ରାଣୀ ଏ ରାଣୀ ତମେ ଘର ଭିତରେ ବସୁନ ଆୟତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଇଆଡେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଏଠିକି ଆସ କହିବି ତମକୁ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଧାଡି ଦେଖି ମାଡିଯିବ ନା ଆଉ ରାଣୀ ରାଣୀର ପୁଅ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ରଣା ଏ ରାଣୀ ପ୍ରିୟେ କଣ ହେଇଛି ଏ ତୁମ ମୋର ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥଳ
ए रानी तुमर हेउछि हमर ये अंतपुर एभଳି अवस्था छिड़ा होनो आ ए पुरने रहा जहां के संडा पाखरे रहला आइला किमिति अंडीरा केजानी कोन पे मु बाहा केजानी ए बुह मन दुख कौन कथा हेबे से काहे की दुख जो पुरुष जो स्त्री रे एभଳି भावना को बुझी पारे से प्रकृत स्वामी हेबा योग्य ये सेई भଳି बापा पदुटिए डाकिले रानी को समय को आगे नेबी जहा चालीची प्रसार रे सबुआड़े जुआड़े देखिबो आम बांकी ब्लॉक आम घर होची सोहंगा गोपालपुर एबे बासिंदा हेची बापा सासु घर होची पांचगा तेनु आम बांकी ब्लॉक रो स्वामी सरपंच एते बाटे जाई काई जाउछु अरे कोन पे से मान कथा के बुझु नांती आ बोली बोली ओ कोन पे मान करछि पचारेबी कोन पे मान करछ के थोड़ा पचारे काईगी पचलासी मो हुडुम कोळथि हे जाउ सेटा हुडुम नुहा हृदय कोळथि हे जाउछि ना कोह उठुछि हेनु पचारु तो हां सेदिन पचारिबा पाई कि तांको कथाटा बाहरुनी तमे रस बुझ ताकू बुझिबा पाई कि पदुटिया चाटुक्ति करी कहउछंती राजा आउ आसिके 17 वर्ष होला ए जे हाथ मा तो किछि होबा मु किया उठली रे अरे मु हेबी लाइसेंस पाइची लाइसेंस पाइले कोन हो आसो आसो प्रियतमा ए हे तुलसीपुरु पुरे याडे आसो विजय कुमार दास गलेणी बापा प्रभात साहू दिवंगत गायक रत्न तांकरी तुंडर ए सुंदर पदटी आज्ञा जन समाज रे प्रचार प्रसार हेइथला तेणु आज मने पड़गला से पदुटी आज्ञा कहबी आमको आगु को जीवा को पड़िबो डाकु छंती आजी राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा को ए आसो आसो प्रियतमा संत बाबू मो भलिया स्वामी को या भलिया स्त्री एटा हला कोन केमिति हबो पूरा फिटी गिरी हो मु हां पिला न केते स्वामी तम भलिया देखि ये पीरती रे पोसा खेलीबा ए सुंदरी ए प्रियतमा मान काई करछ ए आसो आसो प्रियतमा पीरती रे पोसा खेलीबा आसो आसो प्रियतमा पीरती रे पोसा खेलीबा आसो आसो प्रियतमा पीरती रे पोसा खेलीबा दिल्ली पर डाकिले जते बेले अभिमानिनी सुनिलानी काहे कि आपण माने जानि छंती सेते बेले तांको कथा टिके सुनिबा पाई डाकुल थिबा आपण मानकर तुरसाती जातक मिठा मिठा कथा रे रानी को चाटुक्ति कथा कई मान भंजन करू एति आसो तमर मोर आसुन टिके इथि खेल करबा अरे तुमर नबब कोन कहू छाड़े 17 वर्ष होला खाली न तोरे छुआटी हबार ना आउ अरे तुमर नबब बड़ा कोमल मति का बड़ा तुमर नबब कोमल मति का बड़ा मोर नबब बड़ा कोमल मति का बड़ा तुमर नबब बड़ा कोमल मति का बड़ा कोमलांगी सुकुमारी कोमलांगी सुकुमारी या मुह तो खाली कळ धरुची पुआ लोचा कचा मुहरे कोठी बसा डांस ओडस सब बसा बांधिलेनी याकु पुणी नै कि मु सुंदरी गाउ ए गालु को ए हाथ छी 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 अरे कोमलांगी सुकुमारी कोमलांगी सुकुमारी तो अधर मधु टूटी बारे प्रियतमा पीरती रे पोसा
बाहर को कहीं जाऊ बाकू डाकिबी अरे तुम स्वामी स्त्री को कथबार्ता बाय ठिकाण करिवो इमितिया अंजा मुखिया उठली एठी आसे मान करिथंती रानी सुदक्षिणा आउथिला कोन से ता बोपा घरु एठी के एबे नुआ आउची रस चुंबा पालिया तो गोटे शिखी जो 17 वर्ष आइली जे चोरे छुआटिए नाही सेदिन जेते प्रकार ए भोलिया विमर्शदायक कथा कहूची जदि 17 वर्ष बाहाघर रे चोरे छुआटिए नाही ताले आस मोर विश्वास सुंदरी अरे तोर मोर पोसा खेलिबा तू जितिबु नहले मु जितिबि अच्छा मु जितले कोन होबी तमे हारिले कोन होबो देखि अरे मु जदि राजा जिते ताहले कोन होबो तू जदि रानी जितु ताले कोन होबो पिता माता को संजोग रे बिहि जाले खिची कोपा जदि एजाबत हेई न हेइची माता पिता को रज बीर्ज मिसियो होइता महातेज बापार रज मार बापार बीर्ज मार रज रे जते बेले स्खलित हुए जदि बापा बीर्ज आगे स्खलित हैला ताहले पुओ होबो बापा जितिबो मार रज जदि आगे सम्मुखीन हैला बापा मार 7 भाग रज बापार गोटिए बिंदु बीर्ज जदि मा सेठी बळुआ साजिला झियो जन्म हबो रजर मात्रा बढ़िले सेठी तुमे जितिबो मार सोतरे बिंदुए पहिले जदि सोत बहरा गला तड़ी नबो आ पिला ना चोपा आसुनु आलो हारिले बसिबु तळे जितले बसिबु तळे 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 आहा ओठरा न पडिले थरदान पडिले आहा ओठरा न पडिले थरदान पडिले ए सुंदरी कोण हबो आउ कोलारे पुओ धरि बारे पियो तमा धीरे धीरे पोसा खेलिबा आशा सखी नदीरे पोसा तेरे केते आसो आउ कथा ना धरनी काहेकि ना तमे पा मोते आवाहन करछ आउ बाहन पछे मु क्लब घरे सोइबी आउ तम कथा कहने याठ जदि आगु को जिबा को चाहिबी सब बेले मते पछु को भिड़िबो आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुची नमस्कार।